کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم نگاہ لطف کے امید پار غم بھی غیر لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی غیر نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نکالا کب کسی کو بزم فیضے اب سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں عطا ہو سرکار مجھے غیر کے ٹکڑوں سے بچا لو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے
سب زمانہ نوازوں کا سسکا نگاہ کرم ہو نوازوں کا سسکا نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ولادت کا صدقہ بقیع مبارک کی 2 گز زمین کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے نکیرن جب میری تربت میں آ کہیں گے زیارت ہم مجھا سنا کر نکیرن جب میری تربت میں آ کہیں گے زیارت ہم مجھا سنا کر مجھا سنا کر اٹھو بغیر تعظیم نور الحسن اب اٹھو بغیر تعظیم نور الحسن اب لہد میں رسول خدا گئے ہیں اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب لہد میں رسول خدا گئے میرا مقدر بڑے آج پر میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا
زمانہ ہو گیا. پیر صاحب ماشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. جیسے بھی آج بالخصوص پیر صاحب نے اخلاص کے حوالے سے فرمایا کہ چاہے ہم نعت خوانی کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں یا مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت ہی کیوں نہیں ہے, تو اخلاص کی نیت بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کی نیت ہوگی پھر ہی ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ چاہے حضور کا یہ ولادت کے موقع پہ یا کوئی بھی نیکی کام جب بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر اخلاص کی نیت کر کے پھر ہی اس کو شروع کریں گے. امیر اہل سنت ہے, ان کا عمل جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہے, اور خصوصی طور پر وہ وکلاء کو انہوں نے ٹائم دیا ہے, وکلاء کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا, وکلاء کے خصوصی سیشن منعقد کروائے ہیں. وکلاء اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ خصوصی ان کو ٹائم دیا گیا ہے. یہاں کا جو ماحول ہے جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, دین کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ, نیکیاں کرنے کا اور برائیوں سے رکنے کا, اتنا اچھا لگا مجھے, اتنا اچھا لگا کہ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آ کے بیٹھتا رہوں گا ان کی بارگاہ میں. میں نے سب سے جو بہترین بات یہاں کی یہ سیکھی ہے, نماز سب سے ضروری ہماری نماز ہے. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا. الحمدللہ میلاد ایکسپریس ٹرین میں ایک دن میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنے کی نیت ہے. امیر علیہ سنت علم نافع کی دعا فرما دیجیے. محمد کاشف اتاری چشتیہ کے علاقہ ڈارا والا سے پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے نا یہ 1500واں جشن ولادت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پورے پاکستان میں 1500 مساجد جامع مسجد میلاد کے نام پر بنائی جائیں. تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ڈارا والا میں نا جامع مسجد میلاد کے نام پر انشاءاللہ اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں سنگ بنیاد رکھیں گے. اور اس میں میری تو خواہش یہ ہے کہ کاش کہ امیر اہل سنت آئیں ہمارے شہر میں, خود اس کی بنیاد رکھیں, تو کیا ہی الحمدللہ وہاں پر نظارے ہوں گے. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اگر نہیں آ سکتے تو ہمیں دعاؤں سے نواز دیں, تو ہم تب بھی شکر گزار ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اسکول ٹیچر ہوں اور بچوں کو پڑھاتا ہوں, تو بچوں کو میٹرک کے بعد درس نظامی اور حفظ قرآن میں مطلب بہت سے بچوں کو داخل بھی کروایا ہے, اور آئندہ بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ بچے جیسے میٹرک سے فری ہوتے ہیں تو ان کو درس نظامی میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اس میں داخل کرواؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسکول کے اندر مختلف طرح کے کورسز ہوتے ہیں, نماز کورس ہے, مدنی قاعدہ کورس ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی کروائے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی استقامت کے لیے دعا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کے تاثرات بڑے مزہ آیا. ایک تو صاحبہ نے اپنے شہر میں مسجد فیضان میلاد بنانے کے عزم کا اظہار کیا, اور اسی ماہ میں ان کی سنگ بنیاد بھی یہ رکھ لیں گے. اللہ ان کی مدد کرے ان کے لیے, اور اللہ پاک ان کے مددگار بھی پیدا فرمائے. جلدی جلدی حقیقت میں سچ مچ فیضان میلاد مسجد نمازیوں کے لیے اوپن ہو جائے ماشاءاللہ. اور ٹیچر کے تاثرات بھی بہت میرے لیے بہت پسند آئے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے کہ یہ بچوں کو دین کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ مطلب بچے میٹرک کرنے کے بعد ادھر ادھر نہ بھٹکیں, سیدھے جامعۃ المدینہ کا راستہ لیں اور عالم دین بنے. سبحان اللہ, بہت پیارا ان کا یہ جذبہ ہے. اللہ پاک سارے ٹیچروں کو یہ جذبہ دے تو ہمارے تو بڑے دکھ دور ہو جائیں, علماء ہی علماء ہو جائیں, گناہ دم توڑ جائیں, نیکیوں کا دام اور نیکیوں کا سلسلہ اور بڑھ جائے, مسجدیں بھی بھر جائیں. اللہ توفیق دے, سب کو توفیق دے. اور بھی ماشاءاللہ بعض اچھے اچھے تاثرات سنے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آپ تشریف لائے ہیں, تو اس میں اچھی نیتیں تو ہونی چاہیے کہ سب سے اہم نیت تو یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کروں گا, تو نیت کر کے اعتکاف کی بیٹھیں گے تو ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد میں رہیں گے. اور مزید شامل کرنے کے علم دین حاصل کروں گا, یہ بھی ضروری نیت ہے کہ مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل ہوتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر, دیوار وغیرہ سے بلا وجہ ٹیک لگائے بغیر, اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں
सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक सलातु सलाम वगैरह पढ़कर ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर साहिब भाइयों से सलाम मुसाफा करूंगा। हस्ब मौका इनफिरादी कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। आज 1447 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की दूसरी शब है। आलमी मदीना मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में कसीर मुतकिफ़िन जमा है। तो इस दूसरी शब की निस्बत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2। बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। अब सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब को भी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवालात मौसूल हो रहे हैं। अली शहजाद भाई ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम को शाफ़िए उम्मम कहा जाता है। शाफ़िए उम्मम क्यों कहा जाता है? नीज़ शाफ़िए उम्मम का माना और मफ़हूम भी इरशाद फरमा दें। शाफ़िए माने शफ़ाअत करने वाला, सिफारिश करने वाला। उम्मम जमा है उम्मत की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मतों की शफ़ाअत फरमाएंगे। शाफ़िए उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया पर एक तहरीर में कुछ इस तरह से लिखा था कि मसाइल पर बहस के बजाय अगर हल पर जोर दिया जाए तो गाड़ी आगे चल ही पड़ती है। आप इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? वाह, बड़ा पुरमग़ज़ ये टेक्स्ट मैसेज है कि मसाइल पर के ये क्यों हो गया और कैसे हो गया और कब हो गया वगैरह, इस पर लेन देन होता रहता है। इसका हल क्या? अगर इस पर गौर करें तो आप जो होना था वो तो हुआ, हम लोग जो हो गया उस पर बड़ी बहसें करते होते हैं। जो होना हुआ था हो गया। अगर हम इसका हल कर सकते हैं तो ठीक है, फिर इस तनाजुर में ज़रूरतन गुफ्तगू की तो ठीक है। मतलब खाली फजूल बहस होती है, ये करना कराना कुछ भी नहीं होता। तो जो मसाइल हल तलब होते हैं उन पर इस तरह की बहसें करने के बजाय उसका हल पर गौर किया जाए, इस पर मुशावरत की जाए कि ये मसला हल कैसे हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी गली में गड़ा है। अब ये गड़ा जो है ये उसने किया तो गवर्नमेंट यूँ, तो KDA यूँ, तो KMC यूँ, तो LMC यूँ, और ये मतलब अफसरान राशि और पैसे खाते हैं, गड्ढे खोद के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। अब ये करने से, ये बहसें करने से बनेगा कुछ भी नहीं।
अगर ये सोचा जाए कि ये घड़ा भरे कैसे, हम इतनी गिबतें, तोहमतें और पता नहीं मतलब बर्बादियां करने के बजाय अगर मुमकिन हो तो नहीं 2-2, 5-5 सौ आपस में जेब में हाथ डाल के निकालें, ये घड़े को बंद कर दें, मसला हल है। ये हल की तरफ जाने की बात नहीं। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये कि जैसे कोई काउंसलर है या MP है, उनसे उनकी तरकीबें ये हजरात इलाकों में या लोगों से मिलते तो हैं, मसाइल भी हल करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, इस तरह ये कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ मैंने नोट किया है, ये कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवा देते हैं, भाई अंधेरा बहुत है तो ये लगवा देंगे, कोशिश की जाए तो इनकी खिदमत में अर्ज किया जाए कि ये घड़ा, सब समझते हैं कि ये गली में घड़ा ये तकलीफ दे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए तकलीफ दे होता है। ये पानी भरता है, मच्छर, बीमारियां वगैरह वगैरह, तो ये भरवा देंगे। या मुताल्लिका इदारे से कोई वफ्द मिलकर या कोई ऐसी सोर्स, मतलब बाज़ों की ऐसी सोर्स होती है उमूमन जानते होते हैं कि जैसे कि कोई मशहूर आदमी हो ना, वो खाली चिट्ठी भी लिखते ना इनको कि ये घड़ा है, ये आए हुए, ज़रा इनकी बातों को ध्यान से सुनना या इनकी बातों को ध्यान से सुनना। तो इस पर भी मतलब ये कि वो घड़ा बंद हो सकता है। न कि हम इस पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगाएं, उस पर रिश्वत की तोहमत लगाएं, फलां अफसर तो फलां ये तो इसने मतलब ये काम किया, ख़राब किया, घड़ा खोद कर चले जाते हैं, भरते नहीं है। ये हमारे यहाँ इस एक घड़ा मुझे याद आया तो मैंने समझे आपको अर्ज कैसे हर मसले पर हम लोग मतलब बोला बोली करते हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, इतने दिन हो गए, बल्ब फ्यूज हो गया है, कोई बदलने वाला नहीं है, तो अब इस पर बहस शुरू हुई, बल्ब कितने का है, इतने का, तो यार लगवा लो ना यार, क्या मसला है यार, तो खुद लगवा लो, 500 का, 1000 का, 1500 का, 200 का, 2000 का, कितने का है, या तो खुद लगवा लो या फिर मुताल्लिका इदारे से बात करो। बाहर हम जो बहसें करते हैं और मुनाजरे करते हैं और लेन देन करते हैं ना, ये उनको पता भी नहीं होता जिनसे मुताल्लिक ये मसला है, और उनके बड़ों को भी नहीं पता होता, बल्कि बाज़ वक्त अमले को भी नहीं पता होगा कि फलां जगह बल्ब फ्यूज हो गया है या तार गिर गया है। तो ये मतलब इनको इत्तला करने से ये बाज़ वक्त भागते हुए आते हैं और कर देते हैं। ये जो भी काम सिस्टम के अंदर होगा ना, वो मक्का मदीना होगा, बाकी सिस्टम के आउट होगा तो वो या तो गुनाहों में डालेगा या हमें फजूलियात में डालेगा। जैसे बहुत सारे काम है कि हम मतलब खुद ही करें। लोग कचरे, मोहल्ले वाले सब इधर कचरे जमा करते हैं, KMC या LMC या फुला, ये उठाते ही नहीं है। अरे भाई तो मोहल्ले वालों की मीटिंग कर लो यार आपस में, जो मुअज़्ज़िज़ीन तो होते हैं ना मोहल्ले में, समझदार लोग, कि यार हम क्या यूँ ना करें कि ये कचरों का कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि यहाँ कचरे ना हो, और फुला कॉर्नर पर या जो मतलब जहाँ किसी का घर नहीं है, तकलीफ नहीं है, वहाँ कोई ऐसा कचरा कुंडी लगवा लें या बॉक्स लगवा लें या कोई हल इसका निकालें। तो सोच समझ कर बहुत समझदार लोग होते हैं, अगर मिलकर मतलब हल निकाले ना, तो बल्कि ऐसी मीटिंग भी हो जाए ना, तो डालने वाले भी यही लोग होते हैं, इनके घर के अफराद ही होते हैं कचरा, तो ये सब मतलब इन्हें के संभल जाएंगे कि कचरा कहाँ डालना है, तो मसला हल हो जाएगा। हम लोग ये नहीं करते, यानी करने वाले नहीं करते काम, तो बोलते करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। तो है यही कि करने वाले काम करते नहीं है, तो फिर ना करने वाले कामों में और बाज़ औक़ात गुनाहों में हम लोग पड़ जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम मुलालिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि क्या घर में अगर बीवी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो हम इसे कैसे संभालें, कैसे समझाएं ताकि तलाक भी ना हो और घर भी सही चले, इरशाद फरमा दें जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके असबाब पर गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बीवी की वजह से ही झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक तो ये सुना था कि ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से ताली देखो बचती ही नहीं है, बचती दो हाथ से, ठीक है ना। तो खाली बीवी झगड़े करती है, दीवार से झगड़े करेगी, समझे चूल्हे से झगड़े करेगी, कैसे झगड़े करती है, आखिर किसी फर्द से ही करती होगी। उस फर्द की रिप्लाई का अंदाज क्या है? अगर फर्द की रिप्लाई का अंदाज सामने आ जाएगा ना,
تو شاید آپ اس کی بنیاد تک پہنچنے میں کامیاب اور اس کی بنیاد اکھیڑنے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو ایک یعنی کہ فرد سے جھگڑا نہیں ہوتا, ایک فرد کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. تھوڑا ٹھیک ہے بعض تیز ہوتے ہیں, اڑیل ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن دوسرا بھی ایک اگر 100 ہے تو دوسرا بھی نہیں تو 50 تو ہوگا. تو یوں مطلب یعنی تھوڑا بہت حساب کتاب ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں تھوڑا تھوڑا جھکے نا, ان کو مل کے سمجھائے, اگر ہم سمجھاتے بھی نا جارحانہ انداز میں, اس میں چڑیل آ گئی ہے گھر میں, جب سے یہ آئی ہے ہمارے گھر کا امن پارا پارا ہو گیا. اب اس کو پتا چلے گا کہ یہ مجھے چڑیل بولتے ہیں, تو یہ پھر چڑیل نہیں بھوتنی بن کے دکھائے گی, ایک بات ہے. اور جو فساد کرے گی تو پھر نانی یاد کرا دے گی, اگر واقعی وہ اگر کوئی غسیلی اور ہوئی اس طرح کی. تو اس طرح میں ہمارے یہاں گھروں میں اس طرح کے میں نے ماحول کی معمولی سے عکاسی کی ہے, اسی طرح کے تقریباً ماحول ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب وہ خالی بیوی کو نہیں سمجھانا ہے, وہ سب کو سمجھانا ہے, اور خود بھی سمجھنا ہے کہ میں کس طرح اس کو ڈیل کر رہا ہوں. جارحانہ انداز سے مسائل عام طور پہ حل نہیں ہوتے. حکیمانہ انداز ہو, مشفقانہ انداز ہو, تو بعض اوقات مسائل ایسے واہ واہ مکہ مدینہ ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اب آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, اخلاقیات تو خالی نام سنا ہے اس کا. اب صاحب اخلاق تو چلے گئے مزاروں میں. اب زمانے میں ہم جیسے لوگ رہ گئے جو خالی باتوں کے بڑے پکاتے ہیں, اور جب پھرکڑی گھومتی ہے تو پھر ہٹ جاؤ, سمجھا, جو کرنا ہوتا کر گزرتے ہیں. اللہ پاک ہم کو حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے. اگر پھر بھی کوئی بیوی ایسی ہے کہ واقعی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے, تو اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح دل آزاری ہوتی ہے, بلکہ اگر کوئی بات ایسی اس کے ساتھ پیش آتی ہے جس کی وجہ سے یہ گھومتی ہے, اس کی وہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اس پر غور کرے کہ میرے غصے کی وجہ سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غصے میں کتنا اچھلتا ہے, اب کی اچھال تجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے. تو واقعی غصے میں منہ توڑ لوں گا, سر پھوڑ لوں گا, مجھے کیا سمجھا ہے, اس طرح کی مطلب یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, تو کبھی ان کو سوا شیر ٹکر جاتا ہے نا, مہنگا پڑ جاتا ہے. شیر کا سوا تو ہوتا ہی ہے نا. تو ایسی باتیں یا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے, اور غصے پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کہ جھگڑے بہت کرواتا ہے غصہ. جیل کے سریوں کے پیچھے عام طور پہ یہ خر دماغ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر غصہ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو پھر پولیس اٹھاتی ہے ان کا غصہ, ان کو مہنگا پڑ جاتا ہے. صحیح کہا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو غصہ, اس طرح کے غصے جو ہیں یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں. یہ کس طرح کہ جیسے جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو, تو ایسوں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جہنم کا, جس سے وہ گزر کر جہنم میں جائے گا. اللہ پاک ہم کو اس بے جا غصے سے, اس کی نحوستوں سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. मुंहिंजो नालो जिनसार अली अबतारी आहे. मुंहिंजो ताल्लुक़ सिंध जे शहर नशूर अफरोज़ खां आहे. अमीर सुन्नत मुंहिंजो सवाल इहा आहे कि सलाहुनि जी दुनिया जे अंदरि वॾी क़ीमत आहे. बाज़ औक़ात हिकु सलाह सभई फ़ाइदनि जो सबबु बणिजी वेंदी आहे, लेकिन कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे सलाह मशवरो ॾियण जो को तरीक़ो वग़ैरह न ईंदो आहे. त को शख़्स अहिड़ो छा करे जो उनखे सलाह ॾियण जे अंदरि क़ाबिलियत अची वञे. ऐं तव्हां बि हिकु सलाहकार शख़्सियतूं आहियो, त तव्हां बि सलाह जे बारे में पंहिंजो तजुर्बो ॿुधायो. अमीर अहले सुन्नत, आपसे जो सिंधी में सवाल किया गया उसका खुलासा कुछ यूँ है कि सलाह यानी अच्छे आइडियाज़ की दुनिया में बड़ी वैल्यू है, और बाद औक़ात एक अच्छा आइडिया कईयों के फ़ायदे का सबब बन जाता है. इस्लाम भाई का पूछना कुछ इस तरह है कि जो इतने अच्छे आइडियाज़ की सलाहियत नहीं रखता, तो वो ऐसा क्या करे कि उसको भी अच्छे आइडियाज़ आएँ और वो तरक्की करे. और इनका मज़ीद कहना यह था कि आप खुद एक सलाहकार शख्सियत है, यानी आइडिया पर्सन है, तो आप अपने सवाल से कुछ तजर्बात ज़रूर शेयर कीजिए. सलाह मशवरा, ये तो खैर वो हदीसों में इसके फ़वाइद भी फ़ज़ाइल भी बयान हुए. और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा मुशीर कहाँ होगा कि इनके मशवरों पर तो आयतें नाजिल हुई हैं. तो अब ऐसा मुशीर हो जो अमानतदार हो और दुरुस्त मशवरा देने की सलाहियत भी रखता हो, और जिसमें सलाहियत ना हो तो वो कोई गलत मशवरा देगा तो फिर फसाद हो जाएगा. ये भी होता है, गलत मशवरों से बाज़ वक़्त ऐसे ऐसे फसादात हो जाते हैं कि बस
घर बर्बाद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी बड़े लीडर लोग जो होते हैं ये आपस में गलत मुशावरत करके वो शहर को या मुल्क को डबो देते हैं। ये मशवरा जो है ये बहुत अहम काम है, और जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन होता है, अमानतदार होता है, वो उसको आम नहीं कर सकता। बाद मशवरे ऐसे होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं, जो किसी को बताने के नहीं होते। तो बहरहाल ये कि ये एक अलग से एक टॉपिक है, और हर फर्द में वाकई यानी कि दुरुस्त मशवरा देने की सलाहियत नहीं होती, और जिससे मशवरा लिया जाए ना वो झूठ भी ना बोले, झूठा मशवरा ना दे, वरना ये गुनाहगार होगा। देने की सलाहियत है तो दे दे, और बाज़ औक़ात मशवरा देना वाजिब भी होता है। किसी ने मांगा तो दुरुस्त मशवरा देना वाजिब होता है। तो इसकी सूरतें होती हैं जैसे कि इसी के मशवरे पर यहाँ ये सारा निज़ाम मौकूफ़ है, अगर ये मशवरा नहीं देगा तो कुछ का कुछ होना हो। तो इस तरह की नौबत आती है बाज़ औक़ात। तो अब इसको मशवरा देना, जिससे ये मशवरा दिया गया है, ये वाजिब है कि ये मशवरा दे और दुरुस्त मशवरा दे। और जब भी मशवरा देना है तो दुरुस्त ही देना है। दुरुस्त देना नहीं आता, समझ नहीं पड़ती तो वज़ाहत कर दे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या मशवरा दूँ, गलत मशवरा ना दे। तो अल्लाह पाक करम फरमाए। उन्होंने सिंधी में सवाल किया था, ये जवाब मुझे सिंधी में देना चाहिए, लेकिन इतनी सिंधी आती नहीं है मुझे। 2-4 जुमले बोल लेता हूँ, वो भी सिंधियों को हंसी आती होगी, तो बहरहाल शौक़ है बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। तो मुख्य सिंधी का नथी अचे, इलाही घट सिंधी अचे थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मैं अच्छा मुशीर हूँ, ये आपका हुस्न ज़न ही हो सकता है, वास्ता तो आपको शायद पढ़ा ही नहीं होगा। अब वो कितना अच्छा मुशीर हूँ या हूँ, तो ये तो जब आपको तजर्बा होगा तभी पता चलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तमाम आशिकाने रसूल को रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपनी नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तेलवी फरमाते हैं, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात को खुशी बनाएगा, अल्लाह पाक उसको अपने करम से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इंशाअल्लाह हम भी 1500वां जश्न विलादत धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ेंगे और नात की महफिल सजाएंगे और नेकी की दावत आम करेंगे इंशाअल्लाह। 1500वां जश्न विलादत की खुशी में 15 पौधे लगाएंगे, क्योंकि पौधा लगाना है दरख्त बनाना है। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। मिलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मिलाद मनाना है। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सलसले नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और सबको माँ बाप और ख़ानदान वालों के साथ मिलकर हज की शहादत बार बार नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए, आमीन।
बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम फरहान है। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से शक्के कमर यानी चाँद के 2 टुकड़े होने का जो मौजज़ा हुआ, तो क्या ये नज़ारा सारी दुनिया ने देखा था? अल्लाह अकबर। हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मक्का मुकर्रमा के अलावा दूसरे शहरों के लोगों ने भी, जैसा कि अहादीस से साबित है, कि इस मौजिज़े को देखा, शक्कुल कमर, चांद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीरा था अपने इशारे से, ने कि जब अबी कुबैस पे थे तो चांद पर जब इशारा किया ना, अबू जहल ने बोला था ना, हाँ, तो अबू जहल के कहने पर के मतलब मौजिज़ा उसने देखना था, मगर बदबख्त था, उसने मतलब ये हर चीज़ को जादू और इस तरह बोल के ये लोग दफा हो जाते थे जिनकी किस्मत में ईमान था ही नहीं। इनमें अबू जहल यानी एक बहुत बड़ा काफिर था, वो ईमान ना लाया, मौजिज़े देख कर भी ना लाया। तो बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा किया, चांद की तरफ, तो चांद 2 टुकड़े हो गया, बाकायदा वाज़ेह टुकड़े हो गया। तो दूसरे शहरों के लोगों ने भी इसको देखा, यानी तो ये अहादीस से साबित है कि इस मौजिज़े को देखा, दूसरी जगह भी देखा गया कि चांद 2 टुकड़े हो गया। यूनाचे हज़रत मसरूक जो ताबी बुजुर्ग हैं रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि ये मौजिज़ा देखकर कुफ़ार मक्का ने कहा कि अबू कबशा के बेटे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है। फिर उन लोगों ने आपस में ये तय किया कि बाहर से आने वाले लोगों से पूछा जाए कि देख, बाहर के लोगों से पूछना चाहिए कि देखें वो लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू माअज़ल्लाह तमाम इंसानों पर नहीं चल सकता। चुनांचे बाहर से आने वाले मुसाफिरों ने भी ये गवाही दी कि हमने भी शक्कुल कमर देखा है, चांद 2 टुकड़े हुआ, ये हमने भी देखा है। शिफा शरीफ, हवाला शिफा शरीफ काजी इयाज, जिल्द 1 सफ़ा 183 183। अच्छा, मज़ीद आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि दूसरे ममालिक और शहरों के बाशिंदों ने इस मौजिज़े को नहीं देखा, तो किसी चीज को ना देखने से ये कब लाजिम आता है कि वो चीज हुई ही नहीं। आसमान में रोजाना किस्म किस्म के आसार नमूदार होते रहते हैं, मसलन रंग बरंग के बादल, कौसो कज़ा, सितारों का टूटना, मगर ये सब आसार उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो इत्तेफाक से उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे हों, दूसरे लोगों को नजर नहीं आते। हवाला सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा 719। तो मौजिज़ा शक्कुल कमर जो है ना, ये मुसलमानों के लिए तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, आप मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आयत मुबारक में तज़किर है ना, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद 2 टुकड़े हो गया, चांद शक हो गया। ये चांद शक होने का मौजिज़ा शक्कुल कमर का तज़किरा जो है कुरान करीम में भी मौजूद है, और मुसलमान तो इसकी आंखें बंद हैं। समझे कि आका का मौजिज़ा चांद क्या है यार, मेरे आका चाहे तो आसमान 2 टुकड़े हो जाए, जमीन पुरजे पुरजे हो जाए, मेरे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है। तो चांद भरल, चांद इशारे से चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुआ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया।
असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों में जहां इल्म, हुनर और दीन की बातें फैला रहा है, वहीं एक ऐसी दुनिया का नक्शा भी पेश कर रहा है जो हकीकत से कोसों दूर होती है, जिसे झूठे ख्वाबों की दुनिया कहा जाए तो शायद गलत ना होगा।